जय श्री कृष्ण। नमस्कार दर्शक बंधु, माधव पवित्रवाणी कार्यक्रम रे आपण मानक स्वागत। आज आपण मानक उपलक्षे मु एक स्पेशल वीडियो आनी जे मोर माँ आउ भौणी मानक पई भाउज मानक पई एक सुंदर सरल उपायटी आनी। वीडियोर मूल कथाटी को आगे जानी नियंतु, तापरे मु जहाँ कहबी आपण माने सुनिबे। प्रथम रु शेष पर्यंत ए कथा को आपण सुनिबे। ये शुणिले आपण बहुत किसी उपकार आपण पाइबे। आपण लाइफ रो सेट माने लाइफ रो जो प्रॉब्लम रोची ता निश्चित भाव में क्लियर भाव में सॉल्व हम 100% हम 100% हम एथिरे भूल होबार चांस नहीं। आपण माने करिवे ए कार्यक्रम को करि सल्ला परे आपण माने रिप्लाई करिवे, हमर कमेंट बॉक्स रे आपण माने लिखिबे। निश्चित भाव में भगवान आपनकर मनस्कामना पूर्ण करिवो। कार्यक्रम टी को आगे जानिबा पूर्व आगे जानतु जे कौन ए कार्यक्रम ना स्वामी ठारू परित्यक्ता स्त्री मानक पई उपायटी। जो भौणी माने जो भाउज माने जो माँ माने आपण मानक स्वामी ठारू बा स्वामी माने आपण मानकु माड़ मारिबा, गाली दबा, खराब व्यवहार करबा किंबा मादक द्रव्य सेवन करी आपण को किछि ए सब एपट सेपट करी कहबा, ये सब जो कहबा फल आपण को जो तांको ठारू जो पड़ी आसीबा आसिकी बापा घरे रहिबा, ये सब कारणर मुख्य समाधान पाई मो एक सरल उपाय आपण मानक पाई प्रस्तुत करिछि। आपण माने निश्चित भाव में कार्यक्रम को देखिबे एवं कार्यक्रम रे लगेबे। देखिबे आपण माने निश्चित भाव में भाई कथा को निश्चित भाव में अक्षर अक्षर पालन करी देखंतु। जदि आपनकर मनोरथ बा मनस्कामना पूर्ण न हुए ताले आपण माने मते कहिबे। स्वामी ठारू परित्यक्तांक स्त्री को पई ए उपायटी। स्वामी को ठारू परित्यक्ता होई माने अन्यत्र रहिबा किंबा स्त्री विवाह परे स्वामी अत्याचार और अनादर करिबा किंबा स्त्री रो प्रत्येक कथा स्वामी को खराब लागिबा किंबा स्वामी विवर्ष मना हुई स्त्री को प्रति अनासक्त भाव प्रदान करिबा किंबा दुई तीनोटी पिला हेबा परे एपरी आचरण स्वामी मानकर हबा, स्वामी अन्य स्त्री प्रति गुप्त प्रेम संपर्क रखिबा, ये सबू सखासे आपण को लाइफ रो किछि बर्बाद पशि आसी आपण को सुखर संसार को विच्छिन्नता कर दउछि। परिवार रे अन्य सदस्य मानक बा अन्य सदस्य माने जो रहिले बहु प्रति आदर जत्न बा निज स्वामी ठारू जेतेबेले स्त्रीटी स्नेह श्रद्धा न पाइबा, शाशु शशुर अनादर करिबा, ये सब आपण को दाम्पत्य जीवन कलह मूल कारण केवल होता है। तेबे मोर कहवा कथा निजे एकुटिया किंबा संतान थिले ताकू सांगरे धरी स्वामी घर निकट को आसीबा, बापा घरे रहिबा, स्वामी को छाड़ी दबा, ये सब जेतेबेले स्त्री रो व्यवहार माने आसी जाए से सेतेबेले कौन हुए माने निरुपाय हो जाए, जहाँकि तार आश्रा बल किसी गोटे पाखर न थाए। पुरुष अर्थात स्वामी जदि कोनोसी माने दायित्व बहन न करे किंबा मारधर करे किंबा स्नेह आदर न करे, जहाँफल स्त्रीटी बाध्यतामूलक होइकी से माने कौन करती ना पित्रालय को पलि आसती, बंधु बांधव घरे रुहंती। तापरे स्वामी अन्य स्त्री सहित संपर्क रखि थाए किंबा झील बा स्त्री मान सहित सुसंपर्क रखी निज संसार टाक से बुझे ना कौन घटना दुर्घटना भविष्य कौन ताकू अनुभव करे ना। तेणु स्त्रीटी जेतबेले कार आश्रा बल न पाए निआश्रा होई से निजर भाग्य को आदरी निजर पिला जन्म होइताउ बा न होइताउ ताकू धरी से निजर पित्रालय को चली आसी थाए। ताहले आमे गोटे उपाय कहबा, ए उपाय कले आपण माने सबु समस्यार समाधान 100% सफल पाइबे। आपण थरुटिए मोर भाउज माने मोर भौणी माने मोर माँ माने निश्चित भाव में ये कार्यक्रम टी को करंतु देखिबे। कहिना मोर कहबार कथा हला माधव पवित्रवाणी राशिफल कार्यक्रम प्रतिदिन चली। माधव पवित्रवाणी राशिफल कार्यक्रम प्रतिदिन चली, आपण माने ताकू मध्य देखुथांतु। आउ ए पवित्रवाणी कार्यक्रम रे अनेक गुड़िए सुंदर वीडियो उजुड़ा संसार को सजाड़िबा, आपणकर स्वामी को भल बाट को आनिबा किंबा स्त्री माने जदि भल खराब बाट को जाइछन्ति तांको बाट को आनिबा, एमिति की अनेक उपाय मो ए माधव पवित्रवाणी कार्यक्रम माध्यम रे आपण मान को पाखु छाड़ुची। आपण माने निश्चित भाव में ताकू हे ज्ञान न करी थरुटे परीक्षा करके देखंतु। परीक्षा न करी आपण माने हे ज्ञान करंतु नाही, निश्चित भाव में परीक्षा करंतु। काहे कि ना आपण एथि पई
ଆପଣ ଅନେକ କେଉଁଠି ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ି କେଉଁଠି ଠାକୁର ମହାଦେବ ଏମିତି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଇଏ ବି ସେଇ ଠାକୁରଙ୍କର କଥା, ଇଏ କିଛି ଅନ୍ୟଥା କଥା ନୁହେଁ। ଆପଣ ଥରୁଟିଏ ବିନା ମନ୍ତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଟିକିଏ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ସଂସାର ପୁଣି ଉଜ୍ଜଳା ସଂସାର ସଜାଡ଼ି ହେଇଯିବ। ଆଉ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପୁରା ସୁନ୍ଦର ସଂସାର ଭିତରେ ରହିବେ, କେବଳ ମାଧବ ପବିତ୍ରବାଣୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଲାଇକ୍ଟେ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଏମିତି ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଅନେକ ଅନେକ ଲାଇଫ୍ର ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ, ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ଛୁଆ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆପଣଙ୍କର ଧନ ଦୌଲତ ଋଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖି ଉପକୃତ ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ଉପରେ ରହିବ। ଏତିକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଚାହୁଁଛି। ଏଠି ଏବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଯିବା। ଆପଣ ତ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଜାଣିଲେ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କ'ଣ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ସମସ୍ୟାରୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାନେ ସମାଧାନ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। କ'ଣ ସେ ସମସ୍ୟା ଦେଖନ୍ତୁ। ଯେକୌଣସି କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ଯେକୌଣସି ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଏହି ପ୍ରୟୋଗ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଯେକୌଣସି ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଆପଣ ଏହି ପ୍ରୟୋଗଟି ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଏଥି ନିମିତ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ନୋଟ୍ କରନ୍ତୁ ଖାତାରେ, କ'ଣ ମୁଁ କହୁଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ନୋଟ୍ କରିକି ରଖନ୍ତୁ, ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏଥି ନିମିତ୍ତ କେତୋଟି ବିଶେଷ ପ୍ରକାର ଦୀପର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଗହମ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ନୋଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଗହମ ଅଟା ବଜାରରେ ମିଳୁଛି କିମ୍ବା ଆଜିକାଲି ଗହମ ବି ମିଳୁଛି। ଗହମକୁ ଆଣିକି ତାକୁ ଅଟା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଚାଉଳ ଅଟା, ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଏତେ ଖଣ୍ଡ ତାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଅଟା କରନ୍ତୁ। ମୁଗ ଏତେ ଖଣ୍ଡ ତାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ହେମଦସ୍ତାରେ କୁଟିବା, ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକି ତାକୁ ଅଟା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ବିରି ଏତେ ଖଣ୍ଡ ତାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଅଟା କରନ୍ତୁ। ଏବଂ କଳା ଖସା, କଳା ଖସା ଆପଣମାନଙ୍କର ପୁଟୁଳି ବଣିଆ ଯେଉଁ କଥା କହନ୍ତି, ବା ଆମର ବନସ୍ପତି ଭଣ୍ଡାର ବା ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ଦୋକାନକୁ ଯାଇକି କହିଲେ କଳା ଖସା ସେ 5 ଟଙ୍କାରେ ଦେଲେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଯଥେଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ନହେଲେ 10 ଟଙ୍କାରେ ଏତେ ଖଣ୍ଡ ଆଣିବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ସମାନ ପରିମାଣରେ ନେବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଗହମ ଅଟା, ଚାଉଳ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଏବଂ ମୁଗ ଏବଂ ବିରି, ଏ ସବୁକୁ ଆଉ ଏବଂ କଳା ଖସା, ଏଇ ଯେଉଁ 5ଟି ଜିନିଷ ମୁଁ କହୁଛି, ଏ ଜିନିଷକୁ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଆକୁ ସମାନ ଭାବରେ ଓଜନରେ ନେଇ ତାକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ଏ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିସାରିକି ତା ଦେହରେ ପାଣି ଗୋଳେଇବେ। ଏଇ ଯେଉଁ ପାଣି ଗୋଳେଇବେ, ପାଣି ଗୋଳେଇ ତାହାକୁ ଚକଟିକି କ'ଣ କରିବେ ନା, ଦୀପ ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦୀପ ଆପଣମାନେ ତ ଦୀପ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଦୀପ ତିଆରି ତାକୁ କରିବେ। ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷକୁ ମିଶାଇକି ଚକୁଟିକି ଗୋଟେ କାଠୁଆ ଟାଇପ୍ର ହେଇଯିବ, ତାକୁ ଦୀପ ତିଆରି କରିବାକୁ ହେବ। ଦୀପ ତିଆରି ସରିଲେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଆପଣ ଗୋଟେ ଥାଳି ସଂଗ୍ରହ କରିବେ, ପିତ୍ତଳ ଥାଳି। ସେ ଥାଳିରେ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଉକ୍ତ ଦୀପକୁ ରଖିବେ। ଯେତିକ ସାମଗ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କର ଥିବ, ଆଉ ଦୀପ ଗୁଡ଼ିକୁ ତାକୁ ମାନେ 3ଟି ଦୀପ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଗହମ ଅଟା କରିବେ, ତା ଦେହର ହେଉଛି 3ଟି ଦୀପ ତିଆରି କରିବେ। ଏଇ 3ଟି ଦୀପକୁ ସେ ଗହମ ଅଟା ଯେଉଁ ଭିତରେ ତିଆରି କରି ତାକୁ ସେ ଥାଳି ଭିତରେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ ନା, ରଖିବେ। ତା ଭିତରେ ସଳିତା ଦେବେ। ଆଜିକାଲି ସଳିତା ତ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ଠାକୁର ଆପଣମାନଙ୍କ ଘରେ ଅଛି। ସେଇ ସଳିତାରୁ ପ୍ରତି ଦୀପରେ ଦେବେ। ଦେଇକି ତାକୁ ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇକି, ତେଲ ତା ଦେହରେ ଦେବ, ସୋରିଷ ତେଲ ଦେବ ଏବଂ ତାକୁ ବି ଜାଳିବ। ସୋରିଷ ତେଲ ଢାଳିବ ତା ଦେହରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୀପରେ। ଦୀପ ଥାଳିରେ ରଖି ଗୋଟେ ଚଉଛକି ରାସ୍ତାକୁ ଯାଇ, ମାନେ 4 ଛକି ରାସ୍ତା, ଯେଉଁଠି 4 ଛକି ରାସ୍ତା ହେଇଥିବ, ସେଇ 4 ଛକି ରାସ୍ତାକୁ ଯାଇ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଏଇ କାମ କେବଳ ରାତିରେ କରିପାରିବେ, ଦିନରେ କେବେ କରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେଠିକାର ଅବସ୍ଥା ଦେଖିକି ଏ କାମ କରିବେ। ଚଉଛକି ରାସ୍ତାକୁ ଯାଇ କେହି ନ ଦେଖିବା ବେଳେ ତୁମ ସ୍ୱାମୀ ଘର ଯେଉଁ ଆଡ଼କୁ ହେଇଥିବ ସେଇ ଚଉଛକି ରାସ୍ତାରେ ଛିଡ଼ା ହେବେ। ଯେଉଁ ଆଡ଼କୁ ତୁମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଘର ରହିଲା ସେଇ ଦିଗକୁ ଅନେଇବେ, ସେଇ ଆଡ଼କୁ ଅନେଇବେ, ମୁହଁ କରି ଛିଡ଼ା ହେବେ। ତାପରେ ଦୀପକୁ ତଳେ ଥୋଇବେ ଏବଂ ଦୀପର ଚାରିପାଖରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ସେ ଯେଉଁ ଦୀପ ରଖିବେ, ରଖିକି ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରିକି ଲଗେଇବେ। ଲଗେଇକି ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଦିଗ, ମନେକର ପୂର୍ବ ଦିଗ କି ଉତ୍ତର ଦିଗ କି ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ କିମ୍ବା ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ, ଯେଉଁ ଦିଗକୁ ହେଇଥିବ ସେଇ ଦିଗକୁ ଦୀପର ମୁହଁ ରଖିବେ। ରଖିକି ସେଇ ଦିଗକୁ ଆପଣ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଅନେଇବେ। ଅନେଇ ସାରିଲା ପରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ନାମ ଧରି କହିବେ, ଶୀଘ୍ର ଫେରିଆସ। ଏହିପରି 3 ଥର କହିବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ନାମକୁ ଧରି କହିବେ, ଏହିପରି 3 ଥର କହିବେ ଯେ ତମେ ଫେରିଆସ। ଏହିପରି 3 ଗୋଟି ମଙ୍ଗଳବାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାତ୍ର 3ଟି ମଙ୍ଗଳବାର କଲେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁସମ୍ମାନରେ ଆସିକି ଯଦି ନ ନେବ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଫେରେ କହିବେ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ମୋ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ରହିବେ। ଆପଣମାନେ ମୋ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେଉ ବା ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ସିଆଡ଼କୁ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ, କିପରି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସାରାଦିନ ଆପଣଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରହିବ, ତାର ଉପାୟ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋର ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଭାଉଜମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ କହିବି। କିନ୍ତୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଆମର ଏଇ ମାଧବ ପବିତ୍ରବାଣୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଲାଇକ୍ଟେ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ପାଖରୁ ମୁଁ ଏତିକି ନିବେଦନ ରଖୁଛି, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ এই ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଲଗାଇବେ।
ये बहुत सहज गपीदेली सीना 10 मिनिट किंतु काम बहुत सहज आप थरुटे से गहम चाउल बा मुग बिरी आ कला खसा थरुटे आणिकी गुंडी करके रखिले तारी मध्य आप दीप तैयारी करें से रखिथे ये जो 3टी मंगलवार पर्यंत करेंगे 3टी मंगलवार कहले 21 दिन भितर करदेकी तापर देखंतु आपन स्वामी पाखु फोन आसुची कि नहीं कि आपण मानक स्वामी कौन लोक पठेक आपण किसी व्यवस्था करुँच कि नहीं कि आपण मानक स्वामी आसिक आपको नौ कि नहीं तापर आपण मैंने मत कहे कि निष्ठार सहित करने चेष्टा करेंगे आपण मान उद्देश्य जनमंगल हित उद्देश्य मुझे कार्यक्रम टी उत्सर्ग करी आपण मैंने निश्चित भाव में सादर या ग्रहण करेंगे प्रत्येक कथा को प्रथम रु शेष पर्यंत निश्चित भाव में शुणवे आपण मान ठार विदाय नौची आउ एक सुंदर कार्यक्रम को मुझे पुणी आपण सहित साक्षात हेबी से जाए रोची नमस्कार।